की YTF की CWF की महाराजा आयोग YTF आयोग जों दिनै फिल्बरै YTF संसमान सालनो रिक्सावै जों दिनै काग्रा सरा बिसिओ जों दिनै बायदन सिं गामिओ 100 जननि मतन परिबारनो जों दिनै अरो दिनै बरं गोनां सार कमलकलनि नेतृत्व लुंबाय YTF नि दिन गाहामनो रिक्सावै जों दिनै अदागावो गुन्दा एबा मस्किटो नेट जों दिनै अदागा डिस्ट्रिब्यूशन खालायजाखा बे अपाराओ तामो असुबिदाङै दं अमरतिओ जों अब गामिनि लुकुरावै कक सालायखा आबो हायनो बसकां कयदिन सिगां अरो मेलेरिया मानजागै बुखुब खरकसा बिनि जेरै चिकनटियानो याकारे असंसार याका थांनो नांमानो जों बेलेनो दुखंखा अजागाव जों अब हायकेनो बिनि सालो जों दिनै बरं गोनां सार अरो माइरम रगुरि फायखा अब हायकेनो जों सब समयनो दिनै YTF बुवाग्रानि सामजाक जों हाथाय दफानि बागै दिब्रासा लुकरनि काहामनि बागै जों सुदु पलिटिकेलनि बागैया राजनीतिनि बागैया जों हा दफानो बान्थिरान बागै दिब्रासारनो काहाम करंखाय टेबो कुटुको तांनान बागै जों सब समय रेडी दंनाय जों अबनि परेबो जों थांथै अर पारानि लामा रंतैबो नायलायखा दै हामबिया मानसै दमन्ति रगबो बसकांगो जों बाहायके अजागावो दै रिफाइनानै अबति रगबो जों बसकांगो टेबो कक दिनै नारक जाखा असु ककसैनो तरिका हामबाय माया फारो चिनि तितिया दे चिनि हापां ननो सुनो साराति राज्योनो नायकलै तंनाय चिनि बरं गोनां सार कमलकलै ताइ हामबाय माया फारो तिनो जागा रावनो जों तिनि बेलाय खा तंथंमानि कक कारण तिनि मे 3 तारिख तिनि हाय सालानो चिनि बुबा ग्राबाय सिक्ला बदलनि त्रिपुरा मथानि मेरा दन्द हिनिनाय YTF हिनि संसार जग युथ त्रिपुरा फेडरेशन अ YTF नि चिन्ह अंखा सिंह अ सिंहनि काम तामो काम खाय सिंह अंखा बलंनि राजा ब बेलाय कतर बुया बेलाय चिकन बुया ब बलंनि राजा जे जागा बतंग बिन राज न चलिबो आमनि बागै सिंह सारामनानि बागै चिनि सिक्ला बदल चिन त्रिपुरा सारामनो हाताय दफानि बागै चबा खान्यानि बागै सिंह अंदि ताइ हामिया बरनो तिसाबै तमनानि बागै अ लामनो हा ताइ दफानो फेवनानि बागै सिंह अंदि हिनिनाय जों सिंह चिनो रिबै चिनि YTF नं संसाका बेलाय काहाम कक बेलाय खुचिनि कक चिनि थांनाय जे YTF नि बिसिंतै सारा त्रिपुरा राज्योआव सारा 12 वर्षआव नुखा जे जों बिलुनियावो जे बांलादेश जे आरिखाय तमनि बरक बान थेवै तमनि आपनो तै सारा 12 वर्ष बाक्सा मीडिया रखसिया बाक्सा पॉलिटिशियन रखसिया बाक्सा जनसाधारण बर रखसिया आपनो तै नाय सुरु त्रिपुराव सिमिया YTF नि सामु पूरा इंटरनेशनल जे बांला हाबाय बॉर्डर तमवो फरंत जों चिन YTF सं थांगे कक साइका सारा त्रिपुरा राज्य सिमिया सारा 12 वर्ष बर बसिनेका आमो सिमिया YTF नि बिसिंतै कबांमा हामिया जे नक बायनायं थुन निनि माइरं माइखा मासा yang थुन निनि कबांमा आंदोलन थुन YTF आम हाइके सामंग खायतং YTF नि নমস্কার আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন গত 2021-এ ঠিক এমনটা দিনেই মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা রাজ্যে মজবুত একটা ইউথ অর্গানাইজেশন ত্রিপুরা মথার একটা ইউথ অর্গানাইজেশন স্থাপনা করেছিলেন সেই ইউথ অর্গানাইজেশন YTF ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশনের আজকে 4th বর্ষপূর্তি এই 4th বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা রাজ্যব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে ফ্ল্যাগ হোস্টিং হচ্ছে সামাজিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে এরই অঙ্গ হিসাবে আমরা আজকে 11 মহারানীপুর তেলেমোরা ADC কনস্টিটিউয়েন্সি অর্থাৎ ADC নির্বাচনী কেন্দ্রে আমাদের YTF ব্লক কমিটির অর্গানাইজে বা তাদের সহযোগিতা তাদের প্রচেষ্টায়
আজকে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। প্রথম যে কর্মসূচিটা আমরা আজকে হাতে নিলাম সেটা আজকে আমরা সবাই মিলে ফ্ল্যাগ হোস্টিং এখানে পতাকা উত্তোলন করলাম। আমরা আজকে এরপর আমরা যাব কাকড়াছড়া ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত বাইগন সিংয়ে ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন গত 4-5 দিন আগে একজন মহিলা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 2 বছরের শিশুকে ফেলে। সেই জায়গাতে আমরা মেডিকেটেড মসকিটো নেট আজকে বিতরণ করব। এরই সাথে সাথে এই এলাকার রাস্তাঘাটের কি অবস্থা, মানুষের দুঃখ দুর্দশার অবস্থা আমরা জেনে আসব। এরপর আমরা আরেকটা সভা আমরা করতে চাই, সেটা হাজরাপাড়াতে আমরা একটা সভা, ওইখানে উত্থান সভা হবে। উত্থান সভার পর এখানে মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা আবার চলে আসব এখানে চাকমাঘাট থেকে আমরা একটা প্রটেস্ট র্যালি আমরা করব। এই যে বাংলাদেশের যে আমাদেরকে ল্যান্ড লক বলে বাংলাদেশের মোহাম্মদ ইউনিস প্রধান উপদেষ্টা যে নর্থ ইস্টকে এবং ভারতকে কটাক্ষ করে যে ধরনের চায়না সরকারকে এখানে আগ্রাসন করার একটা নীতি প্রস্তাব করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এবং বিলোনিয়াতে আমাদের নদীর উপর যে বাঁধ নির্মাণ করে আমাদেরকে বিপদে ফেলার একটা অপপ্রচেষ্টা যেটা চালানো হচ্ছে সেটার বিরুদ্ধে আমরা প্রটেস্ট করব। এরই সাথে সাথে কাশ্মীরের পেহেলগামে যেটা আমাদের ভূস্বর্গ বলে পরিচিত, সেই কাশ্মীরের গণহত্যা গত সম্ভবত 28-29 তারিখে যে হত্যা লীলা হয়েছিল, সেখানে 28 জনের প্রাণ চলে গেছিল উগ্রপন্থীদের আক্রমণে।